Assalamualaikum, apa khabar semua? Welcome to my channel Mr. X Figurines. Di mana channel ni kita akan discuss about the best money can buy figurines and if dia berbala ke tidak untuk letak dekat display kita. So hari ni we are looking into tak adalah. Hari ni we are going to discuss something different. Saya hari ni saya tak share hari ni about some action figures ke apa, sebab saya rasa during this MCO saya nak share knowledge sikit about online purchase, and for today saya nak share how do we buy from Carousell. Okay, before we move on, nak minta tolong semua orang yang baru to the channel ataupun yang dah lama yang selalu tengok video saya, minta tolong like this video and then subscribe and hit the notification button so that in the future you all boleh terima apa-apa video baru yang saya post dekat dalam channel saya. Okay, alright, Mr. X Figurine nak grow, so the only way for us to grow is for you guys to support. Terima kasih. Alright, so macam mana kita nak check sama ada Carousell ni ataupun seller from Carousell ni boleh pakai ke tidak. Okay, actually saya dah lama sangat pakai Carousell ni. I think it's almost 5 years dah saya pakai, and saya resell dekat dalam Carousell pun saya rasa dah nearly to 3 to 4 years saya resell. Alhamdulillah saya dah build quite a number of review. So okay lah. So macam mana saya nak beli barang dekat Carousell? Okay, first of all, kat Carousell dia ada 3 details yang diletak untuk setiap orang yang menjual, okay, ataupun yang membeli. Dia ada letak kat situ listing, review dengan about. Okay, listing ni apa? Listing ni basically apa yang kita nak jual dekat dalam Carousell. Okay, kedua, review. Review ni apa yang kita dapat dari segi kita beli dengan kita jual. Kita dapat rating from each other lah. Okay, bila kita buat satu business ataupun kita buat satu deal, each other, seller dengan buyer boleh bagi review sama ada bagus atau tidak, rating tinggi ke tidak, dekat situ lah. And then about ni is dia punya macam page yang mana you all boleh letak details you all ni penjual je ke ataupun pembeli je ke, you all boleh letak nama kedai online dekat Shopee ke apa ke, semua boleh letak kat situ. FB profile pun boleh letak. Alright, okay, so macam mana untuk tentukan yang satu-satu bisnes tu boleh jalan dengan tenang tanpa ada rasa was-was? Okay, kalau saya, first of all, saya akan look into review. Okay, first listing, kedua, and then last kali baru saya tengok about. Okay, kalau macam saya sekarang ni, saya sebagai reseller, macam mana saya build saya punya review tu ataupun rating tu untuk dapat tinggi? Apa yang saya buat dulu masa mula-mula tu, masa saya start saya punya penjualan tu, masa saya nak resell some of my punya collection tu kan, apa yang saya buat is first time saya yang build trust dekat buyers tau. Apa yang saya buat is saya akan minta nombor telefon dia, and then saya akan minta Facebook dia, so that saya boleh proof yang barang-barang yang saya jual ni legit. Saya letak name tag, saya bagi nombor handphone saya kata check lah, saya ni memang ada ramai kawan, and then dia boleh check yang saya punya account ni bukan account tipu-tipu, betul tak? And then daripada situ kita boleh put our, kita boleh pakai kasut si penjual tau. So you all sebagai buyer, you all letak diri you all sebagai penjual, and then you all go the other way around lah. Maknanya you all pula yang tanya, bang, minta tolong abang, kalau abang, since abang punya review pun tak banyak, boleh tak abang bagi saya tengok abang punya FB punya account, abang punya nombor handphone, and then kalau abang punya barang ni ada name tag tak, so dia letak nama dia atas itu ke apa. And then dekat review ni juga you all boleh check sama ada seller ataupun buyers ni legit ke tidak. Macam mana? Sebab setiap seller and buyer yang bagi review ni, dia sebenarnya kita boleh tengok sama ada dia tu baru ataupun legit ataupun dibuat-buat. Sebab contohlah kalau kata saya Mr. X, okay, Mr. X baru first time bagi review dekat Muhammad ni, dia tak pernah terima ataupun bagi review ke orang lain. Benda tu dah boleh jadi something yang macam was-was. So dekat brother yang you all nak beli pula, tiba-tiba Mr. X baru bagi sekali, and then Mr. Y baru bagi sekali. Semua yang 5-5 bagi ni lebih kurang je, tak ada pun orang lain yang pernah bagi review, and then account pun baru. Daripada situ you all boleh nampak yang kadang-kadang benda ni dia di-create oleh these scammers yang nak jual barang. Okay, so kat situ you all boleh check how the review work on Carousell. Alright, okay, second is the listing.
Okay, listing ni basically is apa yang ada dekat dalam dia punya barang. Okay, selalunya kalau macam yang dah lama, tak apalah, dia memang akan ada banyak listing, betul tak? So you all pun boleh tengok, oh dia dah pernah list 5 tahun lepas, 3 tahun lepas, 2 tahun lepas. Tapi yang kalau baru-baru ni macam mana? Selalunya kita akan kalah dekat harga-harga yang dia list. Okay, biasalah kita memang sentiasa nak benda yang affordable kan, tapi jangan sebab affordable kita tak kisah langsung pasal apa benda tu legit ke tidak. Jadi saya punya pendapat is you guys kena check juga. Sama ada harga yang you guys beli ni murah sangat atau tidak. Sebab kalau murah sangat, contohlah sekarang dekat market jual 200, you tengok kat situ 100. Kalau dia jenis memang jual barang-barang yang vintage, loose ataupun dah lama sangat, okey lah. Tapi kalau dia tiba-tiba jual benda yang betul-betul orang lain jual 200, dia seorang je jual 100, and then dah lah dia punya profile pun lemah. Tolonglah jangan beli daripada orang-orang macam ni. Okay, minta maaf lah sebab sekarang tengah MCO, kadang-kadang ramai orang yang terdesak ni, ramai orang yang buat benda-benda yang tak betul untuk dapat income tepi ni tau. Okay, alright, so you guys kena careful. And then pasal about, kadang-kadang dekat about juga saya tengok last kali, kenapa? Sebab about kadang-kadang ada orang share dia punya nama kedai, dia punya FB profile, so daripada situ saya boleh check lah dia punya nombor handphone, so senang nak tahu kan. Okay, a bit of side note lah okay, bila you all beli barang ni, you all kena selalu aware lah apa benda yang ni. Kadang-kadang ada juga daripada listing ni, dia ada dekat FB tau. Dekat FB you all boleh check mamat yang jual ni, dia jual juga dekat FB. Jadi dekat situ pun you all boleh nampak kalau dia ada orang yang post dekat FB cakap, oh mamat ni legit apa semua. Kadang-kadang dia baru buka Carousell, so daripada situ you all dah tahu mamat ni legit. Kadang-kadang ada yang dekat situ listing tu orang-orang yang you kenal, kawan-kawan you boleh check juga macam tu. So from dia punya profile tu, you all macam-macam you all boleh check lah. Jangan terus bayar lah, especially kalau those yang minta nak bayar on the site ke apa semua, minta bayar transfer terus ke apa, jangan. Sebab kita akan masuk into the last factor untuk protection, which is Carousell protection. Okay, Carousell protection ni macam mana? First, you all minta seller letak dia under Carousell protection, and you all akan pay online. Online payment you all tu hanya akan go through dekat seller tu lepas you all terima barang and you all release dia punya payment, baru dia akan terima dia payment. So dekat situ you all dapat protect duit you all. Kalau kata tiba-tiba you all dapat barang pun tak betul ke apa semua, barang tak ada kosong ke, duit tu akan di refund balik oleh Carousell. Saya dah pernah sebab macam saya dulu bukan apa, miscom, seller tu dia terlambat reply after seminggu, sedangkan memang seller tu legit. Tiba-tiba saya tunggu seminggu, Carousell pulangkan balik duit tu sebab dia kata it is under protection. Seller kena react ataupun kena complete the task dalam masa 7 hari. If not, duit akan return balik. So saya dapat balik duit saya. Okay, alright, so saya harap video ni dapat membantu you all yang nak belilah. Kalau you all macam ada lagi soalan-soalan yang you all tak tahu, you all boleh tanya saya, no problem, tanya je saya. Sebab boleh komen in the ni lah, comment section tanya macam mana bro ni. Okay, sebab nanti, sebab macam saya pun saya alhamdulillah saya dah ada over 300 review, and then ada ramai otai-otai juga yang kat dalam toys community yang guna Carousell ni. Okay, it's a good platform, tapi you all still kena be careful lah. Okay, saya bukan tak nak share macam cakap Shopee ke Lazada ke ataupun tempat lain ni, sebab normally Shopee atau Lazada ni the places that you go ni is those yang memang ada kedai ataupun ada stok banyak, and normally it's very reliable. Carousell je, it's a platform where you guys can get a lot of vintage item, a lot of good price item, and sometimes people yang betul-betul nak pakai duit, yang betul-betul honest nak jual. Jadi cara untuk you all tahu dia tu betul-betul legit ke tidak, video ni lah insyaAllah boleh tolong. Right, okay, so if you guys are new to the channel, please hit the notification button, and if you guys like this video and rasa video ni bermanfaat untuk semua orang nak guna time-time MCO ni, please leave a thumbs up. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya soalan kat saya, komen je. Okay, alright, terima kasih sebab tengok video ni. Alright, take care guys, Assalamualaikum.